हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू आईकेआर जूनियर क्लास। तो सामाजिक पाठ पिला माने आरंभ करिबा पंचम वृत्ति निमंते आमे ऑलरेडी कोन करछन किछि क्लासेस आमे करि सारिछंती। तो आज पिला माने आमे आलोचना करिबा कोन ना आज पिला माने आमे आउ एक अध्याय आलोचना करिबा। तो पिला माने आमे ऑलरेडी कोन कर सारिछंती चारोटी पांचटी पिला माने आमे कोन कर सारिछंती पिला माने आलोचना कर सारिछंती। तो आज आमे आलोचना करिबा कोन ना आज आमे पिला माने देखिबा आम देशर प्राकृतिक संपद कृषि और शिल्प विषय पिला माने आलोचना करिबा। जोथिरे कि आम देशरे केउ प्राकृतिक संपद रहिछि से पिला माने आउ कोन रहिछि ना केउ कृषि करा जाउछि या सहित शिल्प पिला माने आम देशरे कोन करा जाउछि से विषय आमे आलोचना बुझि पालो। तो प्रथमे देखिबा पिला माने तो विषय पूर्व जीवा पूर्व पिला माने तुम मानको कहि रखे जे पिला माने आईके पब्लिकेशन तरफ तुम मानको पे कोन करा ना 5th सेमेस्टर ता पंचम श्रेणी वृत्ति परीक्षा निमंते गाइड बॉय पब्लिश करा जायछि। एवं एही गाइड पिला माने तुम पे गोटे वन शॉट सॉल्यूशन भाबरे काम करिवो किपरि ना एथिरे तुम माने पिला माने प्रीवियस क्वेश्चन पाइबो ता सहित से गुड सॉल्यूशन मध्ये पाई परिबो एवं प्रत्येक क्वेश्चन पिला माने जेउ भली भाबरे तुम एग्जाम रासियो जाउछि सेही टाइप रो पिला माने क्वेश्चन तुमको एथिरे प्रोवाइड करा जायछि। बुझि पालो या सहित तो तुम मानन कोन कहै छै ना प्रत्येक चैप्टर वाइज पिला माने कोन कहै छै डिटेली एनालिसिस मध्ये एथिरे करा जायछि। ता सहित पिला माने तुम बहिटी पाइबो किपरि Amazon किबा Flipkart रो चाहि तुम बहिटी ऑर्डर करि परिबो नचेत पिला माने जो हमर वेबसाइट रहै पिला माने Google Chrome रो www.ikpublication.com रो तुम सेते चाइना मध्ये कोन करि परिबो ना बहिटी निजे ऑर्डर करि परिबो नचेत आउ कोन करि परिबो ना तुमर पाखरे जो बुक स्टोर गुड रहै पिला माने ऑफलाइन रो भी मध्ये तुम चाहिले किनि पारिबो। बुझि पालो। तो वर्तमान पिला माने विषय भितर को जिबा। तो विषय देखिबा पिला प्रथमे रहिछि पिला माने जेउ केउ संपद विषय। तो प्रथमे पिला माने कोन ना जल संपद जल होछि पिला माने हम जीवन रे एक मुख्य अंश जेमिति कि कुहा जाय पिला माने जल बहुले सृष्टि नाश सेमिति जल बिहुने सृष्टि नाश बोली कुहा जाय हो कि नै। तो देखो पिला जल संपद हमर केउ कार्य व्यवहृत होछि ना कृषि क्षेत्र कुहा जाऊ कल कारखाना कुहा जाऊ घर काम ए सब पे मध्ये जल एकांत आवश्यक होइଥାଏ हो कि नै। तो पिला माने हम जो नीति दिनिया कार्य हमर करिथांती तो से नीति दिनिया कार्य गुडी को मध्ये संपूर्ण करिया बे हम कोन हेते ना जलर आवश्यक होइଥାଏ। तो से बळे देखो पिला माने आमे गंगा ଯମୁନା ମହାନଦୀ ଋଷିକୂଲ୍ୟା ଆଦି ନଦୀରୁ ପାଣି ପାଇଥାଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଟି ତଳେ ଥିବା ଜଳକୁ କୂଅ ଓ ନଳକୂଅ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ଉପଯୋଗ କରାଯାଉଛି। ଆମେ ଜଳ ସମ୍ପଦର ଅପବ୍ୟବହାରକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡିବ ହଁ କି ନାଇଁ ପିଲାମାନେ। ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅପବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁ ପିଲାମାନେ କଣ ହଉଛି ନା ବର୍ତ୍ତମାନର ସିଚୁଏସନ ରେ କଣ ହଉଛି ପିଲାମାନେ ଆମକୁ ଜଳ ସଙ୍କଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡୁଛି। କାରଣ କଣ ନା ଯେହେତୁ ପିଲାମାନେ ଜଳର ଅପବ୍ୟବହାର ହଉଛି। ଅପବ୍ୟବହାର କଣ ପିଲାମାନେ ନା ଆମେ ତାକୁ ଠିକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମ ମନ ଇଚ୍ଛା ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ଅଧିକ ପିଲାମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଫଳରେ ଯୋଉ ରହିଛି ପିଲାମାନେ ଆମ କଣ ନା ଭୂତଳ ଜଳ ସେଗୁଡିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ସରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ତ ସେ ସବୁ ପିଲାମାନେ ଅପବ୍ୟବହାରକୁ ଆମକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ସେଇଭଳି ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା ପଶୁ ସମ୍ପଦ ବିଷୟ। ଆମ ଦେଶରେ ଅନେକ ଲୋକ ଗାଈ ମଇଁଷି ପାଳନ କରନ୍ତି ହଁ କି ନାଇଁ ପିଲାମାନେ। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି କଣ କରନ୍ତି ନା ପିଲାମାନେ କିଛି ନା କିଛି ରଖିଥାନ୍ତି ଗାଈ ମଇଁଷି। ରାଜସ୍ଥାନ ହରିୟାଣା ପଞ୍ଜାବ ଓ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଉନ୍ନତ ମାନର ଗାଈ ଓ ମଇଁଷି ପାଳନ କରାଯାଏ। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ମେଣ୍ଢା ପାଳନ କରାଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲ। ତ କଣ କରାଯାଏ ନା ପିଲାମାନେ ଗାଈ ମଇଁଷି ମାନେ ଯେହେତୁ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ଏମାନଙ୍କୁ କଣ କରାଯାଏ ନା ମନୁଷ୍ୟ ମାନେ ପିଲାମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ପାଳନ କରିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କଠୁ ଜାତ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ନିଜର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିଥାନ୍ତି। ସେଇଭଳି ପିଲାମାନେ ହରିୟାଣା ପଞ୍ଜାବ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ରାଜସ୍ଥାନ ଏସବୁ ସ୍ଥାନ ପିଲାମାନେ କଣ ଦେଖାଯାନ୍ତି ନା ଉନ୍ନତ ମାନର ଗାଈ ଦେଖାଯାନ୍ତି। ଉନ୍ନତ ମାନର ଗାଈ ଓ ମଇଁଷି ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ସେଇଭଳି ପିଲାମାନେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ମେଣ୍ଢା ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। କଣ କରାଯାଏ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଯୋଉ ରହିଛି ପିଲାମାନେ ତ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ପିଲାମାନେ ମେଣ୍ଢା ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଗୁଜରାଟରେ ସିଂହ ଆସାମରେ ଗଣ୍ଡା ଓ ହାତୀ ଓଡିଶା କେରଳ ଓ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ପିଲାମାନେ ହାତୀ ଦେଖାଯାନ୍ତି। କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଦେଖାଯିବେ ଗୁଜରାଟରେ ସିଂହ ଦେଖାଯିବେ ଆସାମରେ ଗଣ୍ଡା ଓ ହାତୀ ଓଡିଶା କେରଳ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ପିଲାମାନେ ହାତୀ ଦେଖାଯାନ୍ତି। ଓଡିଶା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ବାଘ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ଚମରୀ ଗାଈ ଦେଖାଯାନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ। ତ ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ କଣ ନା ପିଲାମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପ୍ରାଣୀ ଗୁଡିକ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାନ୍ତି। ସେଇଭଳି ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ। ଆମ ଦେଶରେ ମାଙ୍ଗାନିଜ କ୍ରୋମାଇଟ ସୁନା ରୂପା ସୀସା ତମ୍ବା ଦସ୍ତା ଅଭ୍ର ଜିପ୍ସମ ଖଣିଜ ତୈଳ ଇତ୍ୟାଦି ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ତ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ କଣ କହିଲେ କଣ ବୁଝ ନା ଯେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ପିଲାମାନେ କଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ମାଟି ଖୋଳିବା ଫଳରେ ଆମକୁ ଭୂତଳରୁ ମିଳିଥାଏ। ପିଲାମାନେ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ କଣ କହିଥାନ୍ତି ନା ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ଏହି ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଗୁଡିକୁ ଉପଯୋଗ କରିପାରିଲେ ଆମ ଦେଶର ଉନ୍ନତି ହେବ। ତ ଏହି ପ୍ରକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଗୁଡିକ ଯୋଉ ରହିଛି ସେଗୁଡିକୁ ଯଦି ଆମେ ଠିକ ଭାବରେ ବିନିଯୋଗ କରିବା ସେଗୁଡିକୁ ଯଦି ଆମେ ଉଚିତ ଜାଗାରେ ବିନିଯୋଗ କରିବା ତେବେ ଆମେ କଣ କରିପାରିବା ନା ଆମ ଦେଶର ପିଲାମାନେ ଉନ୍ନତି ଆମେ କରିପାରିବା। ମଣିଷ ହଉଛି ଆମ ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ବଡ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମ୍ପଦ।
कि नहीं उपयुक्त शिक्षा तालीम माध्यम सुस्थ और दक्ष मानव संबल सृष्टि करने आवश्यक सेहिभଳି ଆମ ଦେଶର ମୁଖ୍ୟ ଫସଲ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କଣ ଧାନ ଗହମ କପା ଝୋଟ ଚା ଚିନାବାଦାମ ନଡ଼ିଆ ଓ ଆଖୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ କଣ ଅଛି ପିଲାମାନେ ନା ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଫସଲ ଏହି ଫସଲ ଗୁଡ଼ିକ ଜଳବାୟୁ ମୃତ୍ତିକା ଓ ବର୍ଷା ଅନୁସାରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚାଷ କରାଯାଇଥାଏ କି ନାହିଁ ତ ଏହି ଫସଲ ଗୁଡ଼ିକ ପିଲାମାନେ ଏହି ଫସଲ ଗୁଡ଼ିକ ଜଳବାୟୁ ମୃତ୍ତିକା ଓ ବର୍ଷା ଅନୁସାରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପିଲାମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରରେ ଚାଷ କରାଯାଇଥାଏ ଆମ ଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଶିଳ୍ପ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଲୌହ ଇସ୍ପାତ ଶିଳ୍ପ ବୟନ ଶିଳ୍ପ କାର୍ପାସ ଶିଳ୍ପ ପଶମ ଶିଳ୍ପ ରେଶମ ଶିଳ୍ପ ଝୋଟ କଳ କାଗଜ ଶିଳ୍ପ ଆଲୁମିନିୟମ କାରଖାନା ଚିନି କଳ ସିମେଣ୍ଟ ଶିଳ୍ପ ସାର କାରଖାନା ଏଇଭଳି ପିଲାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କଣ ରହିଛି ନା କାରଖାନା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସେଇଭଳି ପିଲାମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ସମ୍ପଦ ଜଙ୍ଗଲ ଏକ ମୂଲ୍ୟବାନ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ କି ନାହିଁ ଯେହେତୁ ପ୍ରକୃତିରୁ କଣ ହେଇଥାଏ ପିଲାମାନେ ପ୍ରକୃତି ଦ୍ଵାରା ପିଲାମାନେ କଣ ହେଇଥାଏ ନା ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଆମକୁ ମିଳିଥାଏ ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଜଙ୍ଗଲ ଯୋଗୁଁ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣର ରକ୍ଷା ମିଳେ ବର୍ଷା ହୁଏ ଓ ମୃତ୍ତିକା ସଂରକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ମେହଗାନୀ ଇବୋନି ରୋଜଉଡ୍ ଶିଶୁ ଆଦି ବୃକ୍ଷର ଅରଣ୍ୟ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଭାରତର ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ଓ ପଶ୍ଚିମ ଘାଟ ପର୍ବତରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଦେଖାଯାଏ ମେହଗାନୀ ଇବୋନି ରୋଜଉଡ୍ ଶିଶୁ ଆଦି ପିଲାମାନେ ବୃକ୍ଷର ଅରଣ୍ୟ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜରେ ଦେଖାଯାଏ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଭାରତର ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ଓ ପଶ୍ଚିମ ଘାଟ ପର୍ବତ ମାନଙ୍କରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ସେଇଭଳି ପିଲାମାନେ ମୃତ୍ତିକା ସମ୍ପଦ ତ ମୃତ୍ତିକା ଏକ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମ୍ପଦ ପିଲାମାନେ ହଁ କି ନାଇଁ ମୃତ୍ତିକା ନଥିଲେ କୌଣସି ବି ଜୀବଜନ୍ତୁ ଉଚିତ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିପାରିବେ ନାହିଁ ମୃତ୍ତିକା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦେଖାଯାଏ ଯଥା କଣ କଣ ଉର୍ବର ମୃତ୍ତିକା ରହିଛି କୃଷ୍ଣ କାର୍ପାସ ରହିଛି ପିଲାମାନେ ତା ସହିତ ମୃତ୍ତିକା ପିଲାମାନେ କଣ ନା ଲୁଣି ମାଟି ରହିଛି ଲାଲ ମାଟି ରହିଛି ହଳଦିଆ ମାଟି ମଧ୍ୟ ରହିଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମାଟି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯାଏ କି ନାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅଞ୍ଚଳରେ ପିଲାମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମାଟି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଏଥିରେ ଧାନ ଆଉ କଣ ଗହମ ଝୋଟ ଆଖୁ କପା ନଡ଼ିଆ ଓ ଚିନାବାଦାମ ଆଦି ଚାଷ କରାଯାଇଥାଏ ବୁଝିପାରିଲ ତ ମୃତ୍ତିକାର ଅବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ଏବଂ ମୃତ୍ତିକାର ଉପଲବ୍ଧି ଅନୁସାରେ ପିଲାମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ କଣ କରାଯାଏ ନା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବସ୍ତୁ ସେମିତି ଚାଷ କରାଯାଇଥାଏ ତ ପିଲାମାନେ ଏଠି କଣ ଥିଲା ଆମର ମୃତ୍ତିକା ସମ୍ପଦ ଚାଷ ସମ୍ପଦ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଡିସ୍କସନ କଲେ ତ ଏବେ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ପିଲାମାନେ କରିବା ତ ଫର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ ବିହାରର ସିନ୍ଦ୍ରି ଠାରେ କି କାରଖାନା ରହିଛି ବିହାରର ସିନ୍ଧ୍ରୀ ଠାରେ ପିଲାମାନେ କି କାରଖାନା ରହିଛି କେଉଁ କାରଖାନା ରହିଛି ସାର କାରଖାନା ଚିନି କଳ ପଶମ ଶିଳ୍ପ ନା ଲୁଗା କଣ ରହିଛି ଆନ୍ସର କଣ ହେବ ପିଲାମାନେ ଆନ୍ସର ହଉଛି ପିଲାମାନେ ଅପସନ ଏ ସାର କାରଖାନା ରହିଛି ପିଲାମାନେ ବିହାରର ସିନ୍ଧ୍ରୀ ଠାରେ ସେଇଭଳି 2 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର କଣ ହବ ଛତିଶଗଡର କେଉଁଠାରେ ଲୌହ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ଅଛି କେଉଁଠି ରହିଛି ଅପସନ କଣ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ଅପସନ କ ଭିଲାଇ ଅପସନ କ ବିଳାସପୁର ଅପସନ ଗ ବସ୍ତର ଅପସନ ଘ ରାୟପୁର କଣ ହେବ ଆନ୍ସର आंसर हो पिलाମାନେ ऑप्शन नंबर ए माने क तो कौन हो पिलाମାନେ आंसर हो हमर विलाई तो छत्तीसगढ़ रे कोउठे लौह इस्पात कारखाना रहछि विलाई रे रहछि सेबोली पिलाମାନେ केउठी अर्थकरी कृषि नुहे पिलाମାନେ 3 नंबर क्वेश्चन पचारिछि केउठी अर्थकरी कृषि नुहे ऑप्शन कोन अछि झोटो ऑप्शन बी आखु ऑप्शन सी कपा ऑप्शन घ पिलाମାନେ कोन अछि ना गहम एडी आंसर कोन हेबो आंसर कोन हेबो आंसर होछि पिलाମାନେ ऑप्शन नंबर डी बा ऑप्शन नंबर कोन ऑप्शन नंबर घ होछि हमरो करेक्ट आंसर बुझि पाला सेबेले पिला माने 4 नंबर क्वेश्चन आंसर कोन हबो देखो आम देशर केउ राज्य रे जंगल आम देशर केउ राज्य रे पिला माने जंगल देखिबाकू मिले नाही ऑप्शन ए बा क आंध्र प्रदेश रे देखिबाकू मिले नाही ऑप्शन ख ओडिसा रे ऑप्शन ग पिला माने बिहार रे ना ऑप्शन घ दिल्ली रे तो हे चारोटी मध्यरु केउटी रे पिला माने हमकु देखिबाकू मिले नाही केउटी रे देखिबाकू मिले नाही आंसर होछि पिला माने ऑप्शन डी बा ऑप्शन नंबर घ पिला माने दिल्ली रे देखिबाकू मिले नाही दिल्ली रे जंगल देखिबाकू मिले नाही से बेले 5 नंबर क्वेश्चन कोन हेबो आम देशर केउ राज्य रे यथेष्ट परिमाण रे चंदन काठ केउ राज्य रे मिले कर्नाटक ओडिशा बिहार उत्तर प्रदेश तो ए चारोटी मध्यरु केउटी हेबो पिला माने आंसर ए चारोटी मध्यरु केउ राज्य रे पिला माने यथेष्ट परिमाण रे चंदन काठ केउटी ऑप्शन नंबर ए पिला माने कर्नाटक तो कर्नाटक रे पिला माने हमको यथेष्ट परिमाण रे कोन मिले चंदन काठ मिलता है बुझी पारिल पिला माने यथेष्ट परिमाण चंदन काठ हम कर्नाटक रु मिले से बेले 6 नंबर क्वेश्चन कोन है मस्त केउटी हम जंगल रु पाइ नत तो केउटी पिला माने हम जंगल रु पाइ परिबा नाही जाळेणी घर तयारी पई काठ बाउंस कृषिजात द्रव्य लाख जुणा
ए चारोटी मध्य हमर आंसर कोन हो पिला माने ऑप्शन नंबर ग पिला माने कृषिजात द्रव्य। तो कृषिजात द्रव्य कोन पिला माने हमें चाष करिया पड़ी पाइबा हम कि नै जेटा कि हमें जमी रु पाइतांती तेणु एटी आंसर कोन हो कृषिजात द्रव्य। सेबल 7 नंबर क्वेश्चन कोन हो भारतर केउ राज्य रे खजुरी बहुत मिले ओडिसा रे मिले ना बिहार रे मिले ना उत्तर प्रदेश रे मिले ना राजस्थान रे मिले केउठी मिले अत्यधिक परिमाण खजुरी पिला माने केउठी मिले ना आंसर होची पिला माने ऑप्शन डी बा ऑप्शन नंबर घ। तो एटी कोन हो ना राजस्थान रे पिला माने अत्यधिक परिमाण रे मिले सेबल पिला माने 8 नंबर क्वेश्चन आंसर कोन हो भारतर केउ राज्य रे पाइन जातीय उद्भिद देखा जाय केउ राज्य रे देखा जाय पाइन जातीय उद्भिद ओडिसा बिहार तमिलनाडु जम्मू कश्मीर केउठी ना ऑप्शन आंसर होची पिला माने ऑप्शन नंबर डी जम्मू काश्मीर रे पिला माने अत्यधिक परिमाण कोन देखा जाय ना पाइन जातीय उद्भिद देखिबा को मिलता से बडे पिला माने 9 नंबर क्वेश्चन आंसर कोन हेबो सब प्रकार संपद को उपयोग करूथवा संपत्तिटीर ना सब प्रकार संपद को उपयोग करूथवा संपत्तिटीर ना कोन कोन यंत्र संपद कल कारखाना वैज्ञानिक ना मानव संपद कोन आंसर कोन हेबो 9 नंबर क्वेश्चन। तो एटी 9 नंबर क्वेश्चन आंसर होची पिला माने ऑप्शन नंबर ए जहा कि रहची यंत्र संपद कि नहीं से 10 नंबर क्वेश्चन आंसर कोन गुजरात रो केउ शहर रे कार्पा शिल्प पय प्रसिद्ध अहमदाबाद सूरत गांधीनगर ना सिकंदराबाद कार्पा शिल्प पचारछि पिला माने गुजरात रो केउ शहर कार्पा शिल्प पय प्रसिद्ध बोली पचारछि तो आंसर कोन है पिला माने आंसर होछि ऑप्शन नंबर बी सूरत बुझि पालो सेति में कोन कहै पिला माने सूरत रे अधिक लुगा कल रहिछि। ऑप्शन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन आंसर कोन हेबो ओडिसा रो भितरकनिका रे केउ जंगल देखा जाय हेंताळ बण पाइन बण अश्वत्थ बण ना चिरहरित बण केउ बण देखा जाय ओडिसा रो भितरकनिका रे केउ बण ऑप्शन नंबर ए पिला माने बा ऑप्शन नंबर क हेंताळ बण देखा कोन देखा मिले हेंताळ बण देखा मिले सेबडे 12 नंबर क्वेश्चन आंसर कोन हम देखो शाल पियाशाल भारतर केउ राज्य रो जंगल रे मिले शाल पियाशाल भारतर केउ राज्य रो जंगल रे मिलिता छत्तीसगढ़ आंध्र सिक्किम ना उत्तर प्रदेश केउटा तो 12 नंबर क्वेश्चन आंसर कोन हेबो ऑप्शन नंबर ए पिला माने कोन बन छत्तीसगढ़ देखा मिले शाल पियाशाल भारतर केउ राज्य देखा मिले छत्तीसगढ़ बुझि पालो सेबडे 13 नंबर क्वेश्चन कोन हेबो आंसर राजस्थान रो क्षत्रि ठारे केउ खଣି रहिछि राजस्थान रो क्षत्रि ठारे केउ खଣି रहिछि पिला माने राजस्थान रो क्षत्रि ठारे राजस्थान रो क्षत्रि ठारे केउ खଣି रहिछि केउ खଣି ऑप्शन नंबर डी तंबा खଣି रहिछि सेबडे पिला माने 14 नंबर आंसर कोन हेबो 14 नंबर क्वेश्चन आंसर कोन हेबो पिला माने 14 नंबर क्वेश्चन आंसर होछि कोन केउ देशर प्रगति पथरे आगेइबारे साहाय्य करिथाय केउ देश प्रगति पथरे आगेइबारे साहाय्य करिथाय केउठी ना ऑप्शन नंबर डी पिला माने प्राकृतिक संपद को शेष करि करे नाही पचारिछि केउ देशर प्रगति पथरे आगेइबार साहाय्य करे नाही कोन हबो आंसर ना प्राकृतिक संपद को शेष करला जदि प्राकृतिक संपद शेष होई जिवो तबे हम ताको कोन करि परिबा नाही हम देशर उपयोग रे ताको व्यवहार करि परिबा नाही कि नहीं तो सेति हम देश कोन हबो ना प्रगति पथरे मध्ये आगे परिबो नाही से बडे पिला माने 15 नंबर क्वेश्चन आंसर देखिबा 15 नंबर क्वेश्चन आंसर कोन हेबो सब प्राकृतिक संपदर उपयुक्त विनियोग कहा पर निर्भर करथाय अर्थनीति उपरे वैज्ञानिक उपरे मानव संपद उपरे ना सरकार उपरे कहा पर जो सब प्राकृतिक संपद रहिछि पिला माने सेकुडिकर उपयोग बा विनियोग कहा पर निर्भर करथाय ना ताहा पिला माने अनुभव करथाय कहा पर ऑप्शन नंबर सी मानव संपद उपरे बुझि पालो पिला माने तो पिला माने हमर एठी 15 टा क्वेश्चन हम डिस्कशन करले एवं चैप्टर थ्योरी पार्ट हम डिस्कशन करले तो पिला माने आहुरी मध्ये तुमको एठी प्रैक्टिस करबा पड़बो से क्वेश्चन गुनको तुमको केउतरे मिलिबो ना आइका पब्लिकेशन पिला माने तुम मानको पे जो बुक पब्लिश करिछि पंचम श्रेणी वृत्ति परीक्षा पे पिला माने गाइड बही पब्लिश करा जायछि तो ए गाइड बही रे तुम मानको कोन मिलिबो ना तुम मानको पिला माने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलिबो ता सहित से गुडिकर सॉल्यूशन मिलिबो एवं प्रत्येक विषय पिला माने कोन करा जायछि एते डिटेल तुमको एक्सप्लेन करा जायछि ता सहित बहुत सारा क्वेश्चन मध्ये प्रोवाइड करा जायछि ଏହା ସହିତ ପିଲାମାନେ ଆଉ କଣ କରାଯାଇଛି ନା 5ଟି ସେଟ୍ ପିଲାମାନେ ତୁମକୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରାଯାଇଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବା ଫଳରେ କଣ କରିପାରିବ ନା ତୁମର କନଫିଡେନ୍ସ ଲେଭେଲକୁ ଆହୁରି ବଢେଇ ପାରିବ ଏ ବହିଟିକୁ ତୁମେ ପାଇବ କିପରି Amazon କିମ୍ବା Flipkart ରୁ ଚାହିଁଲେ ତୁମେ ବୁକଟିକୁ ଅର୍ଡର କରିପାରିବ ନଚେତ ଆମର ୱେବସାଇଟ ରହିଛି ପିଲାମାନେ www.ikapublication.com ରେ ତାହା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ସେଥିରୁ ଅନଲାଇନରେ ଅର୍ଡର କରିପାରିବ ନଚେତ ଆଉ କଣ କରିପାରିବ ପିଲାମାନେ ତୁମର ଯୋଉ ନିୟରେଷ୍ଟ ବୁକ୍ ଷ୍ଟୋର ଗୁଡିକ ରହିଛି ସେ ବୁକ୍ ଷ୍ଟୋରରୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଚାହିଁଲେ କଣ କରିପାରିବ ନା ବହିଟିକୁ କଲେକ୍ଟ କରିପାରିବ ବୁଝିପାରିଲ तो पिलाମାନେ ଯଦି ତୁମକୁ ଭିଡିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଲାଇକ୍ କରିଦବ ଯୋଉମାନେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛି ପିଲାମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ନେବ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିକି ଅଲ୍ ରେ ସେଟ୍ କରିଦବ ପିଲାମାନେ ଯାହା ଫଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଲାସର ପିଲାମାନେ ଅପଡେଟ୍ ତୁମକୁ ମିଳିପାରିବ ଏହା ସହିତ ଆମର ଯୋଉ ରହିଛି ପିଲାମାନେ WhatsApp ଗ୍ରୁପ ଏବଂ Telegram ଚ୍ୟାନେଲ ଗ୍ରୁପ
तो ये दुईटी चैनल पिलामाने कौन करियो ना जॉइन करियो जहाँ पर प्रत्येक क्लास अपडेट तुमको मिल पारिबो एवं कौनसी क्लास मध्ये तुमरो मिस हेबो ना पिला ता सहित जदि किछि तुमरो क्वेरी रोज पिलामाने ताले हम नंबर ता मते कांटेक्ट करि पारिबो 7205453353 नंबर तुम कांटेक्ट करियो पिलामाने केवल ऑफिशियल आवर ही कांटेक्ट करिवो ताहाले तुम मानकर समस्त क्वेश्चन रो क्वेरी कोन करा जीवो ना क्लियर करि दिया जी बुझिबाला पिलामाने तो क्लास टी पिलामाने तुमको किबो लागला ताहा मते कमेंट सेक्शन में जणावा पर निहाती भूलिबो नाही पिलामाने तो देखा हवा पिलामाने नेक्स्ट क्लास रे आ एक नुआ टॉपिक को नेकी बुझिबाला पिलामाने आ किछि नुआ कांसेप्ट सहित रहिले पिलामाने थैंक यू पिलामाने थैंक यू